पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आमे प्रार्थना करिबा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगण मतरे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। वही परमेश्वर माता पुण्य मरिया आंबे माने पापी अंबान निमंदे वर्तमान ओ अंबान मरण समय निमंत्रणा कर स्टंगड़े मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ अगस्ट मास 4 तारिख 2024। आज सुमाचार मातिल सुमाचार 15 अध्याय 1 ରୁ 2 एवं 10 ରୁ 14 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। यापर जेरूसलेम फारिसी और धर्मशास्त्री माने जीशुंर पाखक आसी पचारे आपणकर शिष्य माने कहाँकि कुलवृद्ध मानकर परंपरा भंग करुअछंती, कारण खाइबा पूर्व से हाथ धुअंती नहीं। से लोक मानू पाखक डाकी कहले शुण और बुझ, जहाँ मुख भीतर को जाए ताहा मनुष्य को अशुचि करे नहीं, किंतु जहाँ मुखरु बाहरे ताहा ही मनुष्य को अशुचि करिथाए। से समय रे शिष्य माने आसी तांको पचारे आपणकर यही कथा शुणी फारिसी माने अपमानित होइछंती, यह कौन आपण जानती? जेसु उत्तर देले मोर स्वर्गस्थ पिता जो वृक्ष रोपण करिना से सबू उपाड़ी दियाजिव, सेमानंकु छाड़ी दियो। सेमाने अंध ओ अंध मानकर पथ दर्शक। अंध जदि अंध को बाट कड़ाए तेबे उभे गातरे पड़ती। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम्हारा प्रशंसा है। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार माध्यम प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को शिक्षा देवाई चाहते जे जहाँ कि आमर अंतर को जाए, माने खाद्य आमर अंतर को जाए, नले आमर श्वास निश्वास अंतर को मनुष्य भी अंतर को जाए, से सब मनुष्य को अशुचि करे नहीं, बरं मनुष्यर अंतर जहाँ कि बाहर से मनुष्यर हृदय मनुष्यर भावनार जहाँ कि बाहर मनुष्यर कथबार्तार चिंतार भावनार जहाँ कि बाहर से सबू जड़े मनुष्य को अशुचि करे बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज आम मान को शिक्षा दौरान। आज सुसमाचार मुख्य विषय ताहा एवं जीशु निजे माने कहते लोक मान हृदय केतेक लोक मान हृदय ठीक नाई आउ जीशिया को उद्धार करिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती तुम्हें माने केवल मुखरे मते आराधना करती स्तुति करती, किंतु तुम मान हृदय मोठारू बहुत दूर माने अशुचि हृदय ठीक ना, तेणुक व्यवहार ठीक ना। जार हृदय ईश्वर ठार दूर से व्यवहार कथबार्ता ठीक नहीं बोली ठीक नथिबो बोली कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को गोटे सतर्कवाणी आज समाचार माध्यम प्रदान करिसेंती। जनकर शरीर बाह्य अशुद्ध थिले तांकर हृदय पवित्र थिले ताहा ही गुरुत्वपूर्ण। माने कौन अच्छी आमे जानचु केतेक धर्म रे से मंदिर को जीवापाई से गाधेबार अच्छे, किंतु ख्रीष्ट धर्म रे जड़े लोक न गाधेले चिरा कपड़ा पिंधिक मैला कपड़ा पिंधिक से गिरजा को जाइपारे, से प्रार्थना करें, कारण से तांकर बाहर बाह्य शुचि ठारू पवित्रता ठारू तांकर आंतरिक पवित्रता को ख्रीष्ट धर्म गुरुत्व दिए। एवं आमे जानिचु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते जतबेले तुम्हें तुमर हृदय ठीक नहीं नले तुम्हें शत्रु संगे तुमर जनक संगे तुमर शत्रुता रोची आंतरिक भाव में तुम्हें अशुद्ध आंतरिक भाव में तुम्हें पापरे पूर्ण ताहा तुम्हें दूर करने चेष्टा कर।
ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ମନୋମିଳନ କର, ତୁମେ ନିଜକୁ ଶୁଚି କର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଆରାଧନା କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଅଶୁଚି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ମାନେ ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ହଠାତ୍ ମୋର ମନକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଡାବ୍ରେ ବୋଲିକି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ନାମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଟର ଡାବ୍ରେ ବୋଧହୁଏ। ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ବେଗର ଅଫ୍ ରୋମ୍, ମାନେ ରୋମର ଭିକାରୀ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20-22 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେବେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆଉ ସେ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ସେ ଗିର୍ଜା ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିଠାରୁ, ପବିତ୍ରତା ଠାରୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧତା, ଆନ୍ତରିକ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଜିର ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଫାରିସି ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯିହୁଦୀ ବା କୁଳବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିହୁଦୀମାନେ ସେମାନେ ହାଟ ବଜାରରୁ ନହେଲେ ବାହାରରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ହାତର ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହାତ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧିବିଧାନକୁ ସେମାନେ ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ମାନିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପରି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଆଜିର ସମାଚାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଫାରିସି ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, ଏବଂ ଏଇ ଫାରିସି ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯିହୁଦୀ ସମାଜର ନେତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାତରେ ପକାଇଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଲୋକ। ଏମାନେ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରିସିମାନେ ଗାତରେ ପକାଇବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯାହା ମୁଖ ଭିତରକୁ ଯାଏ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଖରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରିଥାଏ। କ'ଣ କାରଣ? ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 15:19 ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅବୈଧ ପ୍ରେମ, ଚୋରି, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରନିନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏସବୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖରାପ କରେ, ଅଶୁଚି କରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତରରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ। ସେହି ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, କରୁଣା ଅଛି, ସେବା ମନୋଭାବ ଅଛି, ଏସବୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଟା ହିଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାତ ଧୋଇବା ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରୋଗ ବେମାର ହେଇପାରେ ସିନା,
हाथ न धोइले मत बड़ कथा किंतु एमाने सही प्रकार माटी थिबारु नाही किंतु परंपरा परंपरा अनुसार से हाथ धोइबा सेटा गोटे विशेष हाथ माने सेटा गोटे विशेष प्रकार से हाथ धोउथिले तेणु आमे आमर अंतर को पवित्र रखिबा जहाँ द्वारा आमर अंतर रु जहाँ बाहर ताहा मध्य पवित्र रहिबो यहाँ ही प्रभु आज सुसमाचार रे आम मान को कहते तेणुक आमर हृदय को आम पवित्र आम रखिबा आमर हृदय को आम परीक्षा करिबा मोर हृदय कौन बाहरी मोर हृदय मो कि विषय भारती करुच्ची तेणुक आम उत्तम विषय देखा उत्तम विषय शुणा उत्तम विषय पढ़ा उत्तम विषय आम ध्यान करी आमर हृदय रे उत्तम विषय रे पूर्ण करने आम चेष्टा करवा जहाँद्वारा आमर हृदय उत्तम विषय बाहर आम पवित्र रही पार आम प्रार्थना करवा हे प्रभु परमेश्वर आज सुसमाचार पाए आम तुमको धन्यवाद देउछु हे प्रभु जार हृदय पवित्र से पवित्र विषय को तांगर हृदय बाहर करिव हे प्रभु आमर हृदय को तुम्हें पवित्र कर आमर हृदय रे थिबा जहाँ किछि मंद अछि से सब तुम्हें दूर कर प्रभु आमर हृदय को तुमर प्रिय पुत्र जीशु कृष्णଙ୍କର अमूल्य रक्त रे धोई दियो जहाँद्वारा आमर हृदय मन शरीर सबकि पवित्र हम एवं आम पवित्र जीवन यापन करूँ पवित्र कथबार्ता व्यवहार करूँ हे प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा समस्त तुम प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान कर से तुम्हें सुस्थ कर से तुम्हें पवित्र कर से परिवार को तुम्हें पवित्र कर से तुम पवित्र आत्मा ठारे परिचालना कर जीशु नाम रे मागुअछु आमे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन आपण मान समस्त जय जीशु।